This conference will now be recorded. राधा स्वामी नाम गावे सोई तरे काल कालेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम पार कोई भेद न जानहि जो जाने सो पार बहुन जग में जनमई राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले यही नाम निज नाम है मन बने धर ले बैठक स्वामी यादव दे राधा निरख निहार और न कोई लख सके स्वभाव पार गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम बिना महर नहीं पाओ जहाँ कोई भी श्री राम कारू बारू वगैरह स्वामी जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करो प्रणाम सदगुरु परम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि नाम संत सर्व सुर निज धाम आए भव जल नाम लगाई हमसे जीवन लिया चढ़ाई शब्द दृढ़ाया सुरत बताई करम धर्म से लिया बचाई कोटि कोटि कर वंदना अरब खरब दंडौत राधा स्वामी मिल गए भूला भक्ति का शोर भक्ति सुनाए सबसे न्यारी वेदक देवन ताहि विचारी सतपुरुष चौथे पदवासा संतन गाओ सदा विलासा शोभर दर्शाया गुरु बोले 3 बजे जहाँ चरज तुरे आगे अलेख पुरुष दरबारा देखा जाए सुरात से सारा विस्परागमल कई नारा संघ सुरत कोई करत विहारा कहाँ से दर से अगला अटारी आदव राधा स्वामी महल सुमारी सूरत हुई अति करम गनानी पुरुषनामी जाय समानी आरु बंधु राधा स्वामी आगे श्री परताप शिव बहु जागे बारंबार करो प्रणाम सदगुरु परमा धाम सतनाम आरु बंधु राधा स्वामी आगे यार कर जोर कर सविनय करु पुकार साधु संग मोहि देव नित परम गुरु दातार कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितृ मैं तुम सदा आधार बारो बार बल जाओ जन्म न हो चरण पार क्या मुकुले में गम करी जस दुआ करो धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु धनी नित्य करो तुम सेवा अचल भक्ति मही देव प्रभु दीनाधीनानाथ आतद हाथ मान करो अब राखो नित साथ दयाल कृपानिधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अब गुणहार मैं प्रभु राखो मेरी लाज मंगवारे अब मयो बुढ़ा राधा स्वामी गुरु समर्थ
दीने और न दोसराम करो दया पर तपसे तुम द्वारे विलम्ब करो दया करो मेरे साया देव प्रेम विराट दुख सुख कुछ व्यापे नहीं झूले सब उत्पाद दया करो मेरे साया देव प्रेम विराट दुख सुख कुछ व्यापे नहीं झूले सब उत्पाद बार बार कर जोड़ कर अभिनय करूँ तार साधु संग मोहि देव नित परम गुरु दातार साधु संग मोहि देव नित परम पिता दातार गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तजेन चराचरं तद्वादं दर्शितं जेन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तावरजङ्गं व्याप्तं येन कुत्सुं चराचरं तद्वादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्त त्रैलोक्यं सचराचरं तद्वादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नाम तत्त्व नागुरधिकं तव तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः अन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः जनादिश्च गुरु परमदैवतं गुरु परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमजलं सर्वस्य साक्षिभूतम् अवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे राधे गोविंद 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 बोले सदा करे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे हरे माम बोला हरि हरि हरे राम परम ब्रह्म जीवर मूल धर्म धर्म को कर्म हरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे हरे मान भवेलो आशा भगवान में करे राधे गोविंद नाम ने पदन लइए नयन निधि सदा हासुरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे राधे गोविंद 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 बोले सदा करी जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे हरे मान कपट जादू भजन बोला हरि 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 बोल 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 हरे राम परम ब्रह्म जीवर मूल धर्म को कर्म हरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे हरे मान हरे आशा जपना में कर रे सारा भवोल 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 भवोल
राधा बोल 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 हरे गोविंद नाम दे बदन लाइए नयन मेरे सदा हसरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल करे राधे गोविंद 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 बोले सदा ठाकुरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। जय गुरु सुदर्शन भाई नाम रो समय हो जाइछि। जय गुरु समस्त को वर्तमान सत्यान्वेषण ग्रंथ पाठ करछंती सांकर्जंग अनुगुरु संतोष कुमार साहू भाई। हेलो परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्री हस्तलिखित सत्यानुसरण ओडिया अनुवाद तुमे गुरुଙ୍କ ଠାରେ ବା ସତରେ ଚିତ୍ତ ସଂଲଗ୍ନ କରି ଆତ୍ମନୟନ ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ। ଅନ୍ୟମାନେ ତମ ବିଷୟରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଯାଇ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ପଡିବ, ଆତ୍ମନୟନ ହେବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି ଅନେକ ସମୟରେ ଆଦର୍ଶରେ ଦୋଷାରୋପ କରେ, ସନ୍ଦେହ ଆଣେ, ଅବିଶ୍ୱାସ ଆଣେ। ସ୍ୱାର୍ଥ ବୁଦ୍ଧିବଶତଃ ଆଦର୍ଶରେ ଦୋଷ ଦେଖ ନାହିଁ, ସନ୍ଦେହ କର ନାହିଁ, ଅବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ, କରିଲେ ଆତ୍ମନୟନ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ହୋଇ ଆଦର୍ଶରେ ଦୋଷ ଦେଖିଲେ ତାର ଅନୁସରଣ କର ନାହିଁ, କରିଲେ ଆତ୍ମନୟନ ହେବ ନାହିଁ। ଆଦର୍ଶର ଦୋଷ ମୂଢ ଅହଙ୍କାର, ସ୍ୱାର୍ଥ ଚିନ୍ତା, ଅପ୍ରେମ, ଅନୁସରଣକାରୀର ଦୋଷ ସନ୍ଦେହ, ଅବିଶ୍ୱାସ, ସ୍ୱାର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି। ଯିଏ ପ୍ରେମର ଅଧିକାରୀ ନିଃସନ୍ଦେହ ଚିତ୍ତରେ ତାଙ୍କରି ଅନୁସରଣ କର, ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାର ହେବ ହିଁ ହେବ। ଯିଏ ଛଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଯେପରି ହେଉନା କାହିଁକି ସର୍ବଭୂତର ମଙ୍ଗଳ ଚେଷ୍ଟାରେ ଯତ୍ନବାନ ତାଙ୍କରି ଅନୁସରଣ କର, ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ହେବ ହିଁ ହେବ। ଯିଏ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କାହାରିକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଅଥଚ ଅସତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କରି ଅନୁସରଣ କର, ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ହେବ ହିଁ ହେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। जय गुरु संतोष भाई
ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱରରୁ ରାୟ ସୁଦୀପ କୁମାର ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ଭାଇ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ପରମ ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରେମମୟ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ପାଠ କରାଯାଉଛି। ତୁମର ବିଧାନର ଜୀବନୀୟ ଘାଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ସମୀଚୀନ ସୌଷ୍ଠବ ସୁନ୍ଦର କରି ରଖ, ଯଦି ଜୀବନକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ଚଳନରେ ଚଲେଇବାକୁ ଚାହଁ। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 36। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ସୁଦୀପ ଭାଇ। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर मोर परम आराध्या श्री श्री बड़मा परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा पूजनीय बाबादा इष्ट परिवार सभी रात्रोचरण मोर प्रीतिपूर्ण प्रणाम निवेदन करे। आज टीम इष्ट चेतना अनुकूल 70तम दिवस यही 70तम दिवस रे ऑनलाइन ले युक्त थिबा पूज्य ऋतिक देव वृंद इष्ट तपा कर्मी वृंद इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठापन गुरु भ्राता वृंद भक्तिमती माँ माने सत्संग प्रेम सुधीवृंद समस्त को जनाए अंतर जयगुरु यथायोग्य प्रणाम। वर्तमान भक्ति अर्घ्य प्रथमे भजन परिवेषण कर सुश्री रीना राणी प्रधान माँ कटक। रीना माँ जयगुरु। जयगुरु दादा जयगुरु 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 जयगुरु। रीना माँ भजन परिवेषण करंतु। आज्ञा आज्ञा। आज्ञा। पूज्य विनायक दान रचना रू भजन टी गान करछि। निशबद भादर भोरे आसी चाले गरजे फेरी निशबद भादर भोरे आसी चाले गरजे फेरी मु तो पारिलिनी मु तो पारिलिनी मु तो पारिलिनी मु तो पारिलिनी पारिलिनी तुम चरण धरी आसी चाली गल जे फेरी निशबद भादर भोरे आसी चाली गल जे फेरी मु तो पारिलिनी मु तो पारिलिनी मु तो पारिलिनी मु तो पारिलिनी पारिलिनी तुम चरण धरी आसी चाली गल जे फेरी निशबद भादर भोरे आसी चाली गल जे फेरी।
रे भूली हरि नाही हेले श्रवण डेरी आसी चली गल जे फेरी निशबद भादर भोरे आसी चली गल जे फेरी झड़ाई दीपाली साजिया सोनो उजागरे कोली तो नीरजना झड़ाई दीपाली साजिया सोनो आ चढ़ाई दीपाली साजिया सोनो उजागरे कली तो नीरजन তুমি আসিব ঘর লিভাই প্রদীপ আসিব ঘর লিভাই প্রদীপ কালতন্দ্রে হইলি ঘারি আসি চলে গল যে ফেরি নিশবদ ভাদর ভোরে আসি চলে গল যে ফেরি কপটি মুরদ কবাট দেই শোইথিলি এবে দেখুছি ফেই কপটি মুরদ কবাট দেই শোইথিলি এবে দেখুছি ফেই তুমি যাইয়াছ চলি পড়িয়াছি বাড়ি যাইয়াছ চলি পড়িয়াছি বাড়ি তুম পদ চিহ্ন বুকুরে ধরি আসি চলি গল যে ফেরি নিশবদ ভাদর ভোরে আসি চলি গল যে ফেরি তহি মধু গন্ধ রহিছি লাগি ମୋ ପାଇଁ କି রাখিছ মাগি তহি মধু গন্ধ রহিছি লাগি আ তহি মধু গন্ধ রহিছি লাগি ମୋ ପାଇଁ କି রাখিছ মাগি সেতিকি সরয়ে অসার জীবনে
আসি চলে গেল যে ফেরি নিঃশব্দ ভাদর পরে আসি চলে গেল যে ফেরি ମୁଁ ତ ପାରିଲିନି ମୁଁ ତ ପାରିଲିନି ମୁଁ ତ ପାରିଲିନି ମୁଁ ତ ପାରିଲିନି ପାରିଲିନି ତୁମ ଚରଣ ଧରି আসি চলে গেল যে ফেরি নিঃশব্দ ভাদর ভোরে আসি চলে গেল যে ফেরি নিঃশব্দ ভাদর ভোরে আসি চলে গেল যে ফেরি আ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଜୟ जय गुरु ଜୟ ଗୁରୁ। रीना माँ अति सुंदर हृदयस्पर्शी भजन पूज्य डॉक्टर विनायक दांग विरचित भजन टी परिवेशन करी अत्यंत भावमय परिवेश अपन सृष्टि करछन्ती इति अवसर रे आपनकर सार्वजनिक मंगल तथा इष्टपुत मंगल पाई परंतु तांग पखरे प्रणति जणाए जय गुरु माँ वर्तमान कोरस परिवेशन करछन्ती कटक रु और अति आपणार मृत्युंजय जना भाई जय गुरु। जय गुरु। बरण करे मो शरण जाइछि हे चिर बरेण्य मोरा हे चिर बरेण्य मोरा तुम पासे व्यथा अजाड़ी देइछि तुम पासे व्यथा अजाड़ी देइछि निशेष करी मोरा निशेष करी मोरा बरण करी मो शरण जाइछि हे तीर बरेण्य मोरा हे तीर बरेण्य मोरा बरण करी मो शरण जाइछि हे तीर बरेण्य मोरा हे तीर बरेण्य मोरा तुम पासे व्यथा अजाड़ी देइछि तुम पासे व्यथा अजाड़ी देइछि निशेष करी मोरा निशेष करी मोरा बरण करी मो शरण जाइछि हे चिर बरेण्य मोरा हे चिर बरेण्य मोरा तुम करुणार धारा समीरण चुई प्रीतिर धरण जीवन जाऊ बही तुम करुणार धारा समीरण चुई प्रीतिर धरण जीवन जाऊ बही तुम्हारी चरणे लोटिछि देखेते तुम्हारी चरणे लोटिछि देखेते आहत आखिर नीरा आहत आखिर नीरा बरण करी मो शरण जाइछि
हे चिर बरण्य मोरा हे चिर बरण्य मोरा कोटि हृदयर राज राजेश्वर तुमे कोटि साधनार सिद्धि तुम्हारी नामे प्रभु कोटि हृदयर राज राजेश्वर तुमे कोटि साधनार सिद्धि तुम्हारी नामे तुम बिना प्रभु बुझिछि बाकिए तुम बिना प्रभु बुझिछि बाकिए हृदय वेदना हार हृदय वेदना हार वरण करी मो शरण जाइछि हे चिर बरण्य मोरा हे चिर बरण्य मोरा आखियार पाख दोष नथिली मो जाने ভিতরে সব ডর জাল বুড়ি আখিয়ার পাখ দোষ নথিলে মো জানি মো শ্রুতি ভিতরে সব ডর জাল বুড়ি চিনাই দেই সব ভিতরে মতে চিনাই দেই সব ভিতরে মতে করি কেতে আপনার করি কেতে আপনার হরণ করিব শরণ যাইছি হে চির বরণ্য মোরা হে চির বরণ্য মোরা तुम पाते व्यथा अजाड़ी देइछि तुम पाते व्यथा अजाड़ी देइछि निसे चकारी मोरा निसे चकारी मोरा हरण करी मो शरण जाइछि हे चिर बरण्य मोरा हे चिर बरण्य मोरा हरण करी मो शरण जाइछि हे चिर बरण्य मोरा हे चिर बरण्य मोरा আজি तुम पाते व्यथा अजाड़ी देइछि 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 नित्य चकरी मोरा नित्य चकरी मोरा हरण करी मो शरण जाइछि हे चिर बरण्य मोरा हे चिर बरण्य मोरा हरण करी मो शरण जाइछि हे चिर बरण्य मोरा हे चिर बरण्य मोरा हे चिर बरण्य मोरा हे चिर बरण्य मोरा ଜୟ ଗୁରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ କୋରସ ଆପଣ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏ ଶୀତୁଆ ସକାଳରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୋରସଟି ପରିବେଷଣ କଲେ ବରଣ କରି ମୁଁ ଶରଣ ଯାଇଛି ଏ ଚିର ବରଣ୍ୟ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦାମତା ଭରିଥିଲା ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ ଆପଣ ଆହୁରି ଆହୁରି ଏଭଳି ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରି ଅନନ୍ତ କରୁଣାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଉଠନ୍ତୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜି ଏ 70ତମ ଦିବସର ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବାସରେ ଭୋଗଦ୍ରବାଦୀ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ରାଣୀଗୁଡାରୁ ଇଷ୍ଟାନୁରାଗୀ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ଭାଇ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପରିବେଶ ପରିଜନ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ଅଜଚ୍ଛଳ କରୁଣାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଉଠନ୍ତୁ ପରମ କାରୁଣଙ୍କ ପଦାରବିନ୍ଦର ପ୍ରଣତି ଜଣାଏ ମୋର ଅନୁଜ ପ୍ରତିମ ସିଙ୍ଗିରି ଆଳିରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଭାଇ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି
जीवन में अनंत शांतिर अधिकारी होई उठंतु। आमମାନଙ୍କର ଅତି ଆପଣାର ବର୍ଷିୟାନ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦେବତା ଭାଇ ଶିମିଳିପଡ଼ା ଅନୁଗୁଳରୁ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ସୁଶୀଲଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମତିଥି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସରରେ ସୁଶୀଲ ଭାଇଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହିତ ପ୍ରିୟ ପରମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଜୀବନରେ ଚାଲନ୍ତୁ परम पिता पक्ष प्रणति जनाए। वर्तमान प्रारंभिक आलोचक भाव आम सहित युक्त अच्छा बड़बेलु इष्टानुरागी गुरुभ्राता शिव सौरभ बेहरा भाई निवेदन करी संक्षेप श्री ठाकुर भावादर्श तोड़ रखी। जय गुरु भाई। जय गुरु जय गुरु। गतिर्भर्ता प्रभुपृष्ठ ईश्वर पुरुषोत्तम आब्रह्म स्तंभ भूजाता सद्गुरुतं नमस्तुते। परम दयाल श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादा पूजन बाबाईदा पूजन अबिंदा समस्त चरण प्रांतरे मोर भक्तिपूत प्रणाम निवेदन करे। आज पवित्र चेतना ई सत्संग सम्मानीय परिचालक पूज्य ऋतिक देवता वृंद श्री श्री ठाकुरंकर जाजक अधर्चु कर्मी वृंद भक्तिमती मातृमंडली साधु सज्जन वृंद गुरुभ्राता वृंद समस्त मोर यही शुभ सकाळ प्रीतिपूर्ण आनंदित जय गुरु जनाए। आज इष्टि चेतना तार 70तम ई सत्संग रे उपनीत से परिप्रेक्षी आम भाई कहले जे आम को भोग निवेदन श्री श्री ठाकुर पाद पंकज भोग निवेदन करिसेंती हमर रंजन कुमार दास भाई दिलीप कुमार मल्लिक भाई चंद्रशेखर देवता दादा समस्त जो उद्देश्य होता ना कहीं से उद्देश्य रे श्री ठाकुर पदारविंद प्रार्थना करे से उद्देश्य परिपूर्ण हो से सुख शांति आनंद एवं तांकर पंचम जीवन सार्थक समुज्जवल हो उठू यह प्रिय परम प्रार्थना तत्सहित आज यही ऑनलाइन सत्संग सहित जोड़ी हो रही समस्त भाई और माँ मानकर सर्वविध मंगल कामना करी प्रिय परम पदारविंद प्रार्थना जनाए जे खूब सुंदर भाव यही शीतुआ सकाळ भाई कहते कि भजन कीर्तन भजन कोरस परिवेश एक भावमय परिवेश सृष्टि होती प्रिय परम को आम समस्ते चलीचे ये इष्टि चेतना एक सकाळ शुभ मुहूर्त समस्त मानसिक जगत रे सत्संग ऑनलाइन सत्संग द्वारा समस्त मनर भावना इष्ट प्रति चेतनार जागृत कराइबार जो प्रयास ताहा एक वास्तव रे जीवन चला पथ को आहुरी मधुमय एवं जागृत करिवार पथ समस्त भितर से इष्ट प्रति भल पाइबा टाण को अभ्याहत जारी रखिबार ताहा मध्य एक माध्यम आज जो दुर्दिन भितर मनीष प्रिय परम को पाइबार जो आकुति से आकुति को जागरण सृष्टि करिबार मध्य एक माध्यम जा हो ये इष्टि चेतना शुणी श्री श्री ठाकुर आशीर्वाद को बहन करी आचार्य देव आशीर्वाद को बहन करी आज जो आचार्य देव चाहिए समग्र विश्व रे दीक्षार प्लावन सृष्टि करने कारण यही जो प्रकृतिर विपर्य सृष्टि होती से विडंबना भितर मनीष जीवन को रक्षा करिवार एकमात्र बाट हूँ दीक्षा। ए दीक्षा व्यतिरेक मनीष जीवन जे क्यों विपर्य मुहूर्त गति कर ताहार कौन इयता नहीं जार प्रत्येक चित्र आम मैंने देखा पाचे दैनंदिन जीवन भितर देकरी जहा हो इष्टि चेतना भाई माने मिलित आनुकूल्य बहु दीक्षार प्लावन सृष्टि करिसेंती आचार्य देवंकर आशीर्वाद को बहन करी समस्त सर्वविध मंगल करे मु मध्य तांको पाखरे चिरकृतज्ञ एवं निज मध्य इष्टमय हो उठी मो भीतर से प्रेरणा सृष्टि होती जहा हो श्री श्री ठाकुर कहले तुम्हें सद्गुरु ठारे शरणापन्न हुआ सतनाम मनन कर सत्संग आशा ग्रहण कर मु निश्चय करी कहूची तुमको आ तुमर उन्नयन भाव्या को हेब ना से ही प्रकृत रे जहा आगुरु से दिन श्रीकृष्ण कही महाभारत युद्ध जे अर्जुन एत कहते सर मारे से देखुं अर्जुन अपर पक्षरे निजर परिजन कहते
ଯଦି ମୁଁ ମାରୁଛି ପାପ ହବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟା ମାମିକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚଃ। ଯେ ସର୍ବଧର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏକମାତ୍ର ମୋର ଶରଣ ପଶ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରି କହୁଛି ଯେ ତୋତେ ମୁଁ ମୋକ୍ଷ କରିଦେବି। ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ସିଏ ହିଁ ଏଇ ଯେ ଜଗତର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଯିଏ ହିଁ ଆମକୁ ସର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବହନ କରନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ସେ ଅଧିକାର ନେଇ କହିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ହିଁ ପାଥ ଯେ ଶିଶୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ, ସତନାମ ମନନ କର, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କର। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରି କହୁଛି ତୁମକୁ ଆଉ ତୁମର ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ଭାବିବାକୁ ହେବ ନା। ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଯେ କେତେ ମହାନ କଥା, କେତେ ମହତ୍ଵ କଥା ଯେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମକୁ ଶିଶୁ ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇନି, ଜୀବନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିନି, ସେ ଯେ କେତେ ବିଡମ୍ବନା ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି। ଆମେ ଯେ ପରମ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଆମେ ଯେ ପରମ ଦୟାର ଅଧିକାରୀ ହେଇଛେ, ସେ ଯେ ଆମକୁ ଦୟାକରି ଧରା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଯେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଛୁ, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଭାବରେ ଚାଲିଛୁ। ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଭୟ ନାହିଁ ଯେ ମୋର ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଜୀବନରେ। ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ଦେଇ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ, ପ୍ରତିଟି ଭିତରେ ଦେଇ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଭର କରୁଛେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତ କହିଲେ ନିର୍ଭର କର, ନିର୍ଭୟ ହୁଅ। ଆମେ ହିଁ ତା ନିର୍ଭୟ ଭାବରେ ଅଛୁ। କେତେ ଆନନ୍ଦର କଥା। ଏବଂ ବଡ କଥା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସେ, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପରିପାଳନ ହଉଛି ଆମର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପରିପାଳନ ନ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ମଙ୍ଗଳର କୋଳରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେଇପାରୁନା। ଯେମିତି ଆଜି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି ଯେ ଦୀକ୍ଷାର ପ୍ଲାବନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, 3.5 କୋଟି ଦୀକ୍ଷା ଦବା ପାଇଁ, ଏହି ଦୀକ୍ଷା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଇ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର ସହିତ ଯେତେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ, ମା ମାନେ, ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଇଷ୍ଟି ଚେତନା ତାର ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଏକ ଦୀକ୍ଷାର ସୁଅ ଛୁଟେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ଅବ୍ୟାହତ ଭାବରେ। ବହୁତ ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର କୃତଜ୍ଞ। ଏବଂ ଆଜିର ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ପାଇଛୁ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ବିଭୂତିଭୂଷଣ ପତିଦା, କଟକର ଠାକୁରଙ୍କର ସପ୍ରତିନିଧି, ରିଟାୟାର୍ଡ ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ହାଇକୋର୍ଟର ସେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ସାଧକ। ଠାକୁରଙ୍କର ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିବା, ଆମେ ଧନ୍ୟ ହବା। ଏବଂ ମୋର ବିଶେଷ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଗୋଲକ ଭାଇ ମତେ କହିଥିଲେ ଯେଟା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା କ୍ରମରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ। ଠାକୁର ଯେ ଜୀବନରେ ଦୟାବାନ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେ ଆମେ ଧରି ଚାଲିଛେ, ଠାକୁର ଯେ ଆମ ଜୀବନର ଜୀବନ କାନ୍ଦାରୀ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କିଛି ଜୀବନ ଅସଜଡ଼ା ଜୀବନଟା ସଜାଡିବା ଅସମ୍ଭବ ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଯେ ମଣିଷଟାଏ ଖୋଜିକରି ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ପାଉନି, ଯେ ଏକ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଯାହାର ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ, ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଯାହାର ନଷ୍ଟ, ଯାହାର ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ କିଛି ବୋଲି ହାହାକାର ପାଏନା, ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଈଶ୍ୱର ଦୟାକରି ଧରାଧାମ ହେଇ ତାର ସମଗ୍ର ଜୀବନଟାକୁ ସଜାଡିବା ପାଇଁ ସେ ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି। ଯେ ମଣିଷଟାଏ ଆଜି ଦେଖାଯାଏ ତାର ଜୀବନ ଭିତରେ ଯେ କେତେ ଦୁର୍ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଗତି କରେ, ସେ ରାସ୍ତା ପାଏ ନା ଖୋଜିକିରି। ଯେତେବେଳେ ତା ଜୀବନର ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କୁ ପାଏ, ଜୀବନରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପାଏ, ସେତେବେଳେ ତାର ଅନ୍ଧାର ପଥରୁ ସେ ଆଲୋକକୁ ପଥକୁ ଯାଏ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଦେଇ ସେ ତାଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଏଇ ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଇ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରେ, ସେଇ ଅନୁଭବ କରେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରିୟ ପରମ ଯେ କଣ। ଯଦି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସଙ୍ଗ ନ କରେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ନ ପାଏ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନା। ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଭିତରେ ସେ ଯଦି ମନୋମାଫିକ ହେଇ ରହିଯାଏ, ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ସେଇ ଚେତନାଟା ଜାଗ୍ରତ ହେଇପାରେ ନା। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ନିତ୍ୟ ଚାଲେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା, ଲୋକ ଲୋକାନ୍ତରେ ସେହି ଏକା ବୁଝିପାରେ ଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ଯା ଅନ୍ତରେ। ଗୋଟେ କଥା ଦିନ ମନେ ପଡେ, ପୂଜନୀୟ ବାବାଜାଙ୍କ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆସୁଥିଲୁ, ଆସିଲା ଭିତରେ ଯେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଋତିକ ଦେବତା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆସୁଥିଲୁ, ଆସୁ ଆସୁ ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ଡକାୟତ ପଇଲା ଏବଂ ସେ ଡକାୟତ ଆମକୁ କିଛି ମାଗିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଡକାୟତ ହିସାବରେ କଲେକ୍ସନ କରେ, ଆମଠୁ ମଧ୍ୟ ମାଗିଲା। ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ କିଛି ବି ଦିଅ। ଏ ଋତିକ ଦେବତା ଜଣେ କହିଲେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ନାମ ଅଛି, ଏବଂ ସେ କହିଲେ ମତେ ନାମ ବି ଦିଅ। ଆଉ ସେ ନାମ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଏଟା କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା, ସେ ଯାହା ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ତାହା କଲେ। ଏବଂ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଖିବେ କେମିତି, ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନସ୍ଥ କଲେ ଗୋଟେ ଘର କରିବେ। ଏବଂ ଇଏ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଯଦି ଘର କରିବ
ତାହେଲେ ତୁମେ ଡକାୟତ ପଇସାରେ ଘର କରିବନି, ଏଇ ଘରଟାକୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଘର କରିବ, ଘର ଘର ବୁଲି ଘର କରିବ, ଭିକ୍ଷା କରି ଏ ସବୁଠୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାନସିକ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ଏବଂ ସେ ଘର ଘର ବୁଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଘର ଘର ବୁଲିକି ଅର୍ଘ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗୋଟେ ଘର କରିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ। ଏ ଭିତରେ ଦେଖା ଦେଇଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଘର ଘର ବୁଲିକିରି ଅର୍ଘ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଘର କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନର ଭାବଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି, ବିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଡକାୟତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥିଲା, ଦସ୍ୟୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥିଲା, ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଏତେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଛି। ମୋ କହିବାର କଥା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଲାଗି ମଣିଷ କିଛି ବି କାମ କରେ, ସେ କାମ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ତାର ଅନ୍ତର୍ଜଗତର ବିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ତାର ଅନ୍ତର୍ଜଗତଟା ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ, ତାର ଅନ୍ତର୍ଜଗତ ଇଷ୍ଟମୟ ହେଇଯାଏ, ତା ଜୀବନରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେ ଲାଭ କରେ। ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ସେ ଭଲ ମଣିଷ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯାଇଛି। ଖାଲି ସିଏ ନୁହଁ ଯେ ସେଦିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଗୋଟାଏ ଦୋଷ ରତ୍ନାକର ବାଲ୍ମୀକି ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଥିଲା, ଆଜି କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ କେତେ ଦୋଷ ରତ୍ନାକର ଯେ ବାଲ୍ମୀକି ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଛନ୍ତି ତାର କୌଣସି ଇୟତା ନାହିଁ। ଆଜି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯେ କେତେ କେତେ ଅନୁଭୂତି ନ ଘଟୁଛି ତାର କୌଣସି ବି ଇୟତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପରମ ଦୟାକରି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ହାତ ବଢେଇ ଡାକିଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖାଲି ଟିକେ ଯୁକ୍ତ ହବାକୁ ପଡିବ। ଆମମାନେ ତନୁ ମନ ଧନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ ଭଲ ପାଇ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଆମ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି। ସେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ଯେତେବେଳେ ଆମର ତନୁ ମନ ଧନ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାଟା ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଠାକୁର କହିଲେ ଜଗତରେ ଯେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ତାହା ହଉଛି ସେ ଭଲ ପାଇବା। ସେ ଭଲ ପାଇବା ଟିକେ ଯଦି କାଢି ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ହଉଛି ବାଉଳା ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଟିକେ ଦେଇ ଠାକୁର ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ଠାକୁର କହିଲେ ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ କ୍ୟାନ୍ କନକ୍ୟୁର ଦ ହୋଲ ୟୁନିଭର୍ସ। ଏ ନାମ ଓ ପ୍ରେମ ହଉଛି କେବଳ ମଣିଷକୁ ଜୟ କରିବାର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବାଟ। ଏହି ନାମ ଓ ପ୍ରେମର ଯେତେବେଳେ ଅଭାବ ଆସେ, ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ଅଭାବ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭିତରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭିତରେ କଳି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବାବା ଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହୁଏତ ଗୁରୁ ଭାଇ ଭିତରେ କୌଣସି ମନମାଳିନ୍ୟ ହେଲା ବା କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକିରି, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମନ ଅଛି, ମାନସିକ ଜଗତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବନା ଅଛି, ସେ ଭାବନା ଭିତରେ ହୁଏତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ହୁଏତ ମନମାଳିନ୍ୟ କିଛି ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଯେପରି ପୁଣି ଏକତ୍ର ବସନ୍ତି, ଚା ପାନ କରନ୍ତି, କାରଣ ମନ ସିନା ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲେ ମତ ତ ଗୋଟିଏ। ଏକମାତ୍ର ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ହଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ, କିନ୍ତୁ ମତାନ୍ତର ଯେମିତି ନ ହୁଏ, ମନାନ୍ତର ହୁଏତ ହୋଇଯାଏ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ, କିନ୍ତୁ ମତାନ୍ତର ଯେମିତି ନ ହୁଏ, ସମସ୍ତେ ଏକ ମତ ନେଇକିରି, ଏକ ଭାବ ନେଇକିରି, ଏକ ଚିତ୍ତ ନେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଯେଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉ, ଆମ ଭିତରେ ସେ ଏକତା ବଜାୟ ରହୁ, ଆମ ଭିତରେ ସେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରୀତି ମମତା ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିମୟ ହେଇ ଉଠୁ। ମୁଁ ଆଜି ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ବିଭୂତି ଦା, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଅମୀ ଭାବାଦର୍ଶ ଶୁଣିବା। ଏଇ ଯେ ଠାକୁର ଆମକୁ ଆଜି ଦୟାକର ଧରା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଥାରେ ଆମେ ଆଜି ଚାଲିକିରି ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରି ଚାଲିଛେ। ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବିଧ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଶିବ ସୌରଭ ଭାଇ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାସ୍ତବ କଥା ଗୁଡିକ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୋଳି ରଖୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା, ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ, 3.5 କୋଟି ଲୋକ ସଂଗ୍ରହର କଥା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି ରଖୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଁ ସେଥିରେ ଯେମିତି ବ୍ରତୀ ରହୁ। ପାଖ ଆଖରେ ଯୋଉ କର୍ମୀ ଦାଦା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ରୀତିକ ଦାଦା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଖ ପଡାପଡୋଶୀ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସତ୍ମନ୍ତ୍ର ଅଭିମନ୍ତ୍ର ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୁକ୍ତ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଉ ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ ତୋଳି ରଖୁଥିଲେ, ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବାବା ଦା ସେ କଥା କହି ରଖୁଛନ୍ତି, ଆମର ମତ ଅନ୍ତର ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମନ ଅନ୍ତର ନ ହଉ, ମନ ଏକ ରହୁ, ମତ ଅନ୍ତର ହେଇପାରେ। ଆଉ ସତ୍ୟାନୁଚରଣ ଠାକୁର ସେଇ କଥା ଲେଖିଦେଲେ, ଯଦି ସତ୍ଚାଳକ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଅ, ଯାହା କର ଭୟ ନାହିଁ, ମରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ପାଇଁ ରାଜି ଥାଅ। ଏହି ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ନିର୍ଭର ଭରସା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିର୍ଭରତା ରଖି ଆମେ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଚାଲିବା। ଜୟଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚକ ଭାବରେ ଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପତିଦାଦା, ସହପ୍ରତିନିଧି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଜଣେ ବାସ୍ତବିକ କର୍ମୀ, ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ କଟକଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ସଚିବ ପଦରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବହୁ ଭାବରେ ଜାଣେ, ବାସ୍ତବିକ କର୍ମୀ ଜଣେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜ୍ୟ ବିଭୂତିଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି 7:35 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା ତୋଳି ରଖିବେ। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା।
ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ବନ୍ଦେ ଲୋକ ତିଳକଂ ଶାଶ୍ୱତବାର୍ତ୍ତା ବିଭୂଷଣଂ ଅମର କୃଷ୍ଣୁସ୍ତାରଣଂ ପ୍ରବୁଦ୍ଧଂ ଲୋକ ଜୀବନଂ ପ୍ରଣୟ ପ୍ରମୋଦ ଜାଗ ଦୀପନଂ ବନ୍ଦେ ଜୀବନ ଜୀବନ ସତ୍ପୁରୁଷଂ। ପରମ ପରମ ଠାକୁର ମୋର ଜଗତ ଜନନୀ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣମୟ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମା ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦାଙ୍କର ଆତଚରଣ ରତନ ପ୍ରଣାମ। ବରଣ୍ୟ ପୁରୋଧା ବର୍ଣ୍ଣ ରୀତିରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ କରି ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁରୁ ଭାଇ ମା ମାନେ ସମସ୍ତ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଜୟଗୁରୁ। ଆଜି ଆମର ଇଷ୍ଟି ଚେତନାର ଭାଇ ମାନେ ଏ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ଏବଂ ଯୋଉ କର୍ମୀ ମାନେ ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପ୍ଲୁତ କରି ତୋଳୁଛନ୍ତି ପରମ ପିତାଙ୍କ ଭାବଧାରାରେ ସେମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣତା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାମଗ୍ରିକ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମଚରଣରେ ପ୍ରଣତି ଜଣାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଧାରାନିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରୁଥିଲେ। ସେ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ଗୀତାର କଥା ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବପାପେଭ୍ୟ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚ। ଠାକୁର ଏଟାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାନେ କଣ? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କିଛି କରିଛେ ଇଷ୍ଟ ମାଫିକ କରିଛେ ନା ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାଫିକ କରିଛେ? ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଇଷ୍ଟ ମାଫିକ କରିବାକୁ 0.5% ହବ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 99.99% ଆମେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାଫିକ ଚଳନରେ ଚାଲିଛେ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲ ସେତେବେଳେ ପ୍ରବୃତ୍ତିଗତ ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କର, ସତ୍ତାଗତ ଧର୍ମକୁ ତମେ ଅବଲମ୍ବନ କର, ସତ୍ତାଗତ ଧର୍ମକୁ ଅନୁସରଣ କର। ସେତେବେଳେ ହଉଛି ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତିଗତ ଧର୍ମ ତାକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଧର୍ମରେ ଆମେ ଉନ୍ନୀତ ହେଇ ଉଠିବା। ତାଙ୍କ ଭାବଧାରାରେ ଆମେ ମଜିଗଲେ ଆମେ ଠିକ ପରଫେକ୍ସନର ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ସଦାସର୍ବଦା କହିଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ସେ ହିଁ ପରମ ପଥ ସେଇ ଏବଂ ପାଥେୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗ କୋଣେ ଅନୁକୋଣରେ ସେ ପରମ ପିତା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷଣ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାବଧାରାକୁ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ତୋଳି ଧରିବା। ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଇଷ୍ଟ ଭାଇ ଉଠିବେ, ସେଇଟା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ସାର୍ଥକ ହୋଇ ଉଠିବ। ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷାର କଥା ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରବୃତ୍ତିଗତ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ ନ କରିଛେ କସ୍ମିନ କାଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭାବଧାରାକୁ ମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରିବେଷଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯାହାକି ଠାକୁର ଅର୍ଜନ ସେନଙ୍କର କଥା କହୁଥାନ୍ତି ତୀରେର ସଞ୍ଚୟ ତୋର ପଡେ ଥାକ ତୀରେ ତାକାଶନି ଫେରେ ସମ୍ମୁଖରେ ବାଣୀ ନେକ୍ ତୋରେ ଟାଣି ପଶ୍ଚାତରେ କୋଳାହଳ ହତେ ଅତଳ ଅନ୍ଧାରେ ଅକୁଳ ଆଲୋତେ। କହିଲେ ତୀରେର ସଞ୍ଚୟ ତୋର ପଡେ ଥାକ ତୀରେ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାଫିକ ଯାହା କିଛି କରିଛୁ ଅର୍ଥ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯାହା କିଛି ତୁ ଆହରଣ କରିଛୁ ସେଇ ତୀରରେ ପକେଇ ଦେ। ଯେତେବେଳେ ଆସି ଫୋର ଫ୍ରଣ୍ଟ ତ ପାଖରେ ଆସିଲେ ଆଦର୍ଶ ଯେତେବେଳେ ତୋ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାଫିକ ଯାହା କିଛି କରୁଛୁ ସେଇଠି ତାକୁ ଛାଡିଦେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋର ଫୋର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଯେ ଆଇଡିଆଲ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲ। ସେଇ ତୋର ଯେମିତି ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶ, ସେଇ ତୋର ଯେମିତି ଆଇଡିଆଲ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଲେ ଦେଖିବୁ ତୋର ସବୁ ଦିଗ ଦେଇ ଯେମିତି ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ହେଇ ଉଠିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପେନ୍ସର ତା କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଆମମାନଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ବୋଧରେ ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇପାରିବୁ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବତାରଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ କଣ? ଠାକୁର ସେଇଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ଭଗବାନ ହେ ଜାଗ୍ରତ ଭଗବାନ। କହିଲେ ଡିଭାଇନ ଲଭ dwindles in man due to obsession complexes। ଏଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭଗବତ ପ୍ରେମଟା କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ପ୍ରବୃତ୍ତିଗତ ଚଳଣି ଭିତର ଦେଇକିରି। ତେଣୁ ଏଇ ଅବସେସନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅବଭୂତି ଦୂର କରିବାକୁ ହେଲେ ଯାହା କିଛି ଆମମାନଙ୍କର କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କ ସକାଶେ ତେଣୁ ଇନକାର୍ନେସନ ଦରକାର। ଇନକାର୍ନେସନ ନହେଲେ ଯାହା ଗୁଡ଼ିକ ଆମର କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ତାକୁ ଆମେ ରିଭାଇଭ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସେ ଆସନ୍ତି ମଣିଷର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଐଶ୍ୱରିକ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ତୋଳିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ସଦାସର୍ବଦା ହିଁ କହିଛନ୍ତି ଇନକାର୍ନେସନ ଦରକାର ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ଗଡ ଗ୍ଲୋଜ ଇନ୍ ଇନକାର୍ନେସନ। ଅବତାର ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ଦୀପ୍ତ ଥାନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି ନା ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡେନି, କାରଣ ଗଡ ବିକମ୍ସ ଆୱେକ୍ ଇନ୍ ମ୍ୟାନ ଥ୍ରୁ ଅନରିପେଲିଂ ଲଭ। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ଭିତରେ ଆମର ଅଚ୍ୟୁତ ଅନୁରାଗ ଲାଗେ, ପ୍ରକୃତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇବୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବୁ ସେତେବେଳେ ଆମରି ଭିତରେ ସେ ଭଗବାନ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ମହଡ଼ା ସେତେବେଳେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଏଇ ଆଜି ସକାଳେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭୋର 4ଟାରେ ତ ଉଠିଗଲି, ଉଠି ନାମ ଜପ କଲି, ତାଙ୍କୁ ତାପରେ ସବୁ ଡାକିଲି। ସେଠୁ ସାନ ପୁଅକୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବୁ,
नाम ततईतर लागबे मधुर नामी प्रीति बाढ़बे दत तार गुण एते गुणान्वित प्रीतिकृति फुटबे तत मु कहली ए नाम करिया केतेले भल लागिबो तांकु जेतेले हमें भल पाइबा तांकु जेतेले भल पाइबा अर्थात ग्रहण करी तांको माफिक आमे चलिबा जजन जाजन इष्टप्रति दैनंदिन आमे श्रद्धा करिबा किछि समय तांकर अनवर्त तांकर नाम जप करिबा चला बोला अनवर्त नाम जप करिबा ठाकुर कहले तोर जीवन प्रत्येक मुहूर्त नाम जप जेमती हुए ताले देखिबु सेई जो प्रत्येक मुहूर्त इष्ट भितर जाग्रत रुहंती ना सेतेबेला तांको प्रति ध्यान करिया पई सकाळु उठिया पई ए सब देखिबो तुमको अलुसम किछि लागिबोनी कारण तुमको भल लागिबोनी गोटे दिन जे नाम जप न कर गोटे दिन जदि ठीक भाबरे इष्टंकर कर्म न कर देखिबो सारा दिन फांका फांका लागिला काँ लागिला सेतमे ठाकुर सदा सर्वदा ही कहउचंती जीवन प्रत्येक मुहूर्त जेमती तुम इष्टंक पाई हे उठे सेतमे सिंसियर लभर कड़ हमको हवा दरकार ता न हले हम प्रकृष्ट भाबरे जो ठाकुर जहाँ कहते ईश्वर कोटि रूप में तुमको ईश्वर कोटि पुरुष रूप में तुम चाहे जो दीटा पुरुष आसती गोटे जीव कोटि और ईश्वर कोटि ठाकुर कहले मु प्रत्येक तुम ईश्वर कोटि लोक उद्भिन्न हेले मु जाए मोर शांति कहले बड़ खोका होगला कि स्वामी विवेकानंद हो गले कि सेंट पॉल हो गले गोटे दीटे स्वामी विवेकानंद कि सेंट पॉल गोटे बड़ खोकार मोर तृप्ति ना मु जाए तुम समस्ते गोटे गोटे ईश्वर कोटि रूप रूपांतरित हुए हे उठ तापर मो जीवन में आनंद हम कहले वृत्ति अठाए लेप्टे थाके छोट हृदय खाना जीव कोटि ताकई जाने अजानते स्थान कहले वृत्ति अठार लगी रहिले तुम भीतर से प्रवृत्ति माफिक चलनी रहिला से प्रवृत्तिमुखी चलनी प्राधान्य रहिला ताफल तुम शांति स्वस्ति पाइबनी कि मते शांति स्वस्ति दे पारिबनी कारण वृत्ति अठार लगे तुम सहजर से अठार मुक्त हो पारिबनी से आस्ते 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 तुमको जाबुड़ी धर नहीं जीव एभली भाव में तुमको काबू करदेव सेठू उद्धारी पाइबाटा ही मुस्किल से ठाकुर कहले संयम हवा को देखा गले देख प्रवृत्ति गुड़िक तार मूल कारण कारण आम प्रवृत्तिमुखी चलनी एभली भाव में अवशिष्ट हो जाए प्रवृत्ति अविश्वास आमको एभली ग्रास कर मुकुड़ा आम से प्रिय दरकार से प्रिय परम ही दरकार जुगे जुगे से ही आसती पूर्वर पुरुषोत्तम ए पुरुषोत्तम भीतर तफात ना से एक चांद केते जगतर प्रयोजन अनुजाई से एक चांद उद्भासित हो उठती सामने से प्रयोजन माफिक परिपूर्ण करती ठाकुर जी आसती पूर्व राम थे कृष्ण थे बुद्ध थे तथागत रसूल सब ही थे तेणु भीतर तफात किसी ना से एक चंद्र विभिन्न जुगरे विभिन्न प्रयोग माफिक प्रयोजन माफिक से ही आसती बर्तमान से पूर्ण चंद्र रूपे आसती मनुष्य जीवन प्रत्येक जग को से परिपूर्ण करती जे पाखक आसी निश्चित भाव में से परिपूरित होती जे आड़ू टिके चाहिए आलोकर आलोकित होती आलोक उद्भासित हो भितर से आलोकर तापस ग्रहण करती जेहेतु एडमंड स्पेंसर ठाकुर पचारे कहले ठाकुर प्रत्येक मनुष्य भितर कौन गोटे स्पेशल फेवर थाए कि माने आपनकर स्पेशल फेवर मनुष्य अच्छा कि जमती सेंट पॉल थे जेसर स्पेशल फेवर थिला विवेकानंद जमती रामकृष्ण ठाकुर स्पेशल फेवर थे आपण पाखे सेमती किसी अच्छी कि ठाकुर से कहते the adherence that thrives one into earnest responsive fulfilling mission of the ideal is special favor कहले से अनुराग जहाँ को मिशन को परिपूर्ण करने इच्छा को परिपूर्णित करने आग्रह सम्मानित हो आगे चले निजर जीवन को संपूर्ण भाव में समर्पित कर भावधारा को प्रचलित करने चेष्टा करे निजर चाली चलन आचरण भीतर दे से हूँ स्पेशल फेवर कहले आलोकर क्या पाखे कौन छोट अच्छे क्या आलोक कम दिए कि क्या बेसी दिए आलोक संपूर्ण समान भाव में समस्त को आलोक वितरण करे किंतु आलोक पाखक जिते आगे जी ताप ग्रहण कर तेणु परम पिता नीतिविधि गुड़ जिते निष्ठार सहित परिपालन कर बुझीपार परिवार परिवेश मध्य संचालन कर तेणु आम मान भर सब किसी चुप ठाकुर छाड़ी कहले मनुष्य भीतर दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान ए दिव्य ज्ञान कौन ठाकुर कहले तुम भीतर सब दीप्यमानता रही तुम हाथ सब किसी गुण संभावना रही माक्रोकोजम ऑफ द माइक्रोकोजम कहले जहाँ अच्छी विश्व ब्रह्मांडे ताहा भांडे विश्व ब्रह्मांड जहाँ जाने संगठित आम मान भितर सूक्ष्म अणु भितर ही रही से अणु गुड़ी से अणु भितर जहाँ किसी रही आमको प्रतिभात करने आम से जाग्रत पुरुषोत्तम से लिविंग आइडियाल आमको अनुसरण करा पड़ो भल पाइबा पड़ो भल न पाई पारे कस्मिन काले आम उपलब्धि करें कि आम परिवेशन ठीक हेनी से सदा सर्वदा कहुई आम मान जीवन में से जमी मुख्य हो उठू चिर स्मरणीय हो उठू चिर बाहक हो उठू जो परफेक्शन कथा कहते ठाकुर कहले परफेक्शन भितर रही थरोली करवा आम जहाँ ही करवा पूर्ण भाव में न करें संभव नुहे पूर्ण भाव में करने थ्रू जे जावाक पड़ो ये थ्रू जी किए से होती जहाँ को कहते लिविंग आइडियाल
ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, କାରଣ ହି ମଷ୍ଟ ବି ବିୟଣ୍ଡ ଦି ଜୁରିଡିକ୍ସନ ଅଫ आवर କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସେସ୍। ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଅର୍ଥ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରବୃତ୍ତିମୁଖୀ ଚଳନୀ ଗୁଡ଼ିକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବା, ଏବଂ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଆମେ କସ୍ମିନ କାଳେ ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କୌଶଳ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଅଛି, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଜୀଧୀଶ। ତାଙ୍କ ଆଧିପତ୍ୟର ବିକାଶ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି, ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ରହିଛି, ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସଲ୍ଭ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ସଲ୍ଭ ପର୍ସନାଲିଟି, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ପର୍ସନାଲିଟି, ସେ ଆମର ଯଦି ଶ୍ରେୟ ଏବଂ ପ୍ରେୟ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଭାବି ଅନୁସରଣ କରୁ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଆମର ଆଉ ପତନର ଭୟ ନଥିବ। ସଦା ସର୍ବଦା ଉତ୍ଥାନର ଦିଗରେ ଆମେ ଆଗେଇ ଚାଲିବା, ସଦା ସର୍ବଦା ପତନ ଆମ ପାଖକୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆମମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କର୍ମ କରି ଚାଲିବା ଯାହାଫଳରେ ଜୀବନର ସବୁ ଦିଗ ଦେଇ ଆମେ ଯେମିତି ଉନ୍ନତିର ସୁପାନକୁ ଲାଭ କରିପାରିବା। ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ମନେ ରଖିଥା, ଦୁର୍ବଳତା ଯେମିତି ମନ୍ଦା ମନ୍ଦା ରକ୍ତ ବୀଜ ଉପରେ ମାଡ଼ି ବସେ, ପାରକତା ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଭଳି ମନ୍ଦା ମନ୍ଦା ରକ୍ତ ବୀଜ ପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରସର କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କହିଲେ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ମରଣର ପ୍ରପର୍ଟି, ଏଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳତା ସେ ହଉଛି ମରଣର ପ୍ରପର୍ଟି, ଆଉ ପାରକତା ହଉଛି ତରଣର ପ୍ରପର୍ଟି। ଆମେ ଯୋଉ ଦିଗକୁ ଧାଇଁବା ସେଇ ଦିଗଟି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ରହିଛି। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକମାତ୍ର ରହୁଛି ସେ ପାରକତା ବା ସବଳତା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଯୁର୍ଯ୍ୟ, ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର କାମ୍ୟ। ତାକୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ। କହିଲେ ଜୀବନରେ ଭୟ କରିବାକୁ ନାହିଁ, ପୂର୍ବର କର୍ମଫଳ ତ ସାମ୍ନା ରହିଛି ଆମକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ସେ ଶ୍ରେୟ ପ୍ରେୟ ଯଦି ଆମର ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇବା, ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ଅପକର୍ମ କି ଆମର ଭୁଲର ଯୋଉ କର୍ମର ଫଳ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅପସରି ଯିବ। ଠାକୁର କହିଲେ କଜଳପାତି ପରି ଲାଗି ରହ, କଜଳପାତି ପରି ଲାଗି ରହିଲେ ଦେଖିବ ଏଇ ଅବସେସନ ଗୁଡିକ କଟିଯିବ। କାରଣ ପରମ ପିତା ସଦା ସର୍ବଦା ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, ସଦା ସର୍ବଦା ସହାୟ ହୁଅନ୍ତି ଆମମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଗେଇ ଯିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର କର୍ମରେ ଆମେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଯେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଲ୍ ଭିତରେ ମାନେ ଲିଡେନ୍ ଜାର ଭଳି ଯେମିତି ଶକ୍ତି ମଜବୁତ ରହିଛି, ଯେତେ କରିବ ସେତେ ଶକ୍ତି ବାହାରିବ। ସେ ଶକ୍ତିର କେବେ ମାନେ ତାର ନିଃସୃତ କେବେ ବନ୍ଦ ହୁଏନି, ଅନବରତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସାହିତ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଯେତେ କରିବା ସେତେ ପାଇବା, କେହି ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି। ଯାହାକି ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର କହିଲେ 12 ବର୍ଷ ସାଧନା କରିଲେ ଆମର ମେଧା ନାଡି ଗଜେଇ ଉଠେ, 12 ବର୍ଷ ସାଧନା କରିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ ହୁଏ। ଏ ମେଧା ନାଡି କଣ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଧୃତି। ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଧାରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଏଭଳି ପ୍ରାବଲ୍ୟ ହୁଏ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଭୁଲ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆଉ ସେ ଆମକୁ କବଳିତ କରିବାକୁ ସାହସ କରେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟକେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ହୋଇ ଉଠେ। ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ଗମନ ହୋଇ ଉଠେ। ସେତେବେଳେ କାମ ସେତେବେଳେ ପ୍ରେମରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୁଏ, କ୍ରୋଧ ସେତେବେଳେ ତେଜରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୁଏ, ଲୋଭ ଉଦାରତାରେ ଏବଂ ମଦ ବିନୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇ ଉଠେ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ କଳୁଷ କାଳିମା ବିଜଡ଼ିତ ମଣିଷ ହେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଭଳି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଲାଳସା କେମିତି ଲେଲିହାନ ଜିହ୍ବା ପ୍ରସାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଗୁଡିକ ସବୁ ସ୍ତୀମିତ ହେଇଯାଇଛି। ଯୋଉ ରୁଗୁଣ କୁଟିଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରବଶ ମଣିଷ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବନର ଜେଲା ଫୁଟି ଉଠେ, ଜୀବନର ସବୁ ଦିଗ ଦେଇ ସେମାନେ ଯେମିତି ଭରପୁର ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଯେଭଳି ଭାବରେ କିଶୋରୀ ମୋହନ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆସିଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ତାର ଜୀବନର ସବୁ ଦିଗ ଯେମିତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। ଦିନେ କିଶୋରୀ ମୋହନ ରାତିରେ ଶୋଇଛି, ତାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅବାଞ୍ଛିତ କର୍ମ କରିବାର ଯେମିତି ଧାରଣା ଆସିଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ତାକୁ ମହୁମାଛି କାମୁଡି ଦେଇଛି। ମହୁମାଛି ଏଭଳି ଭାବରେ ଦଂଶନ କଲା ଯେ ତାର ସେ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲା। ସକାଳୁ ଉଠିଛି, ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିବାର ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟାସ କରିଛି, ଏଇ ସମୟରେ ଠାକୁର ସିଆଡେ ଗୋଟେ ଚଦର ଘୋଡେଇକିରି ଆସୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର କାଲି ରାତିରେ ମହୁମାଛି କେମିତି କାମୁଡିଲା? ଏ କଥା ଶୁଣି ତ କିଶୋର ମୋହନ ଚମକି ପଡିଲେ, କାରଣ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଯାମିତାର ପରିଚୟ ଆଗରୁ ବହୁବାର ପାଇଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଶୁଣି ଚଦରଟାକୁ ଆହୁରି ଭଲକିରି ଘୋଡେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ମତେ କିଛି ମହୁମାଛି କାମୁଡିନି, କୋଉଠି ମହୁମାଛି କାମୁଡିଲା? ଆପଣ ଆଡୁ ସାଡୁ କଣ ସକାଳୁ ଆସିକିରି କହୁଛନ୍ତି? ଏ କଥା ଶୁଣି ଠାକୁର କହିଲେ, କଣ ହେଲା ଡାକ୍ତର, ମହୁମାଛି କାମୁଡିନି ତ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଦେହରୁ ଉତ୍ତରୀୟଟି କାଢି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ କିଶୋରୀ ମାନଙ୍କ ସବୁ ଦାଗ ହେଇଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ମହୁମାଛି କାମୁଡା ହେଇକିରି ଯେମିତି ରକ୍ତ ଆଭା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କିନ୍ତୁ କିଶୋରୀ ମୋହନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ଧରିକିରି କହୁଛି, କଳୁଷ କାଳିମା କୁଚ୍ଛିତ କାୟା କମନୀୟ ସାଜେ ଢାକି ଆପାତ ମଧୁର ନରକରେ পথে লয় যায় যেবে ডাকি কেথে কে আঢালে ডেকে ঠেকে বলে পথে যাও না কবু আমার হৃদয় প্রাণের দেবতা আমার প্রাণের প্রভু। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କଳୁଷ କାଳିମା ତାର କୁଚ୍ଛିତ କାୟା ବିକଶିତ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାର ଆଡକୁ ଟାଣି ନିଏ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଆମର ହୃଦୟ ବାହାରେ ଯେ ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିକଶିତ ହୁଅନ୍ତି, ଆମମାନେ ସତ୍ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଏ କଳୁଷ କାଳିମା କୁଆଡେ ଧୌତ ହେଇଯାଏ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ମଣ୍ଡନ କରି। ତେଣୁ ସଦାସର୍ବଦା ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ପକ୍ଷେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ ତାଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରିବା, ଯେତେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କର ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଯେତେ ଦୂର ଆଗେଇ ଚାଲିବା,
देखिए तांकर आशीर्वाद सदा सर्वदा ही आमମାନଙ୍କର मस्तिष्क ଉପରେ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ତଥାଗତଙ୍କର କଥା ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ ଆସିଲା ତଥାଗତଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ତାଙ୍କର ସଂଘରେ ଆସି ଯୋଗ ଦେଲା ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲା ତାପରେ ତଥାଗତଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୋର ସେ ଆମ୍ବ ବାଗାନକୁ ଟିକେ ଯିବେନି ତଥାଗତ କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ ଯଦି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବି ନା ଆପଣ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହା ହିଁ ମୁଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ସେଥିରେ ଲୋଭୀ ତାର ଧନ ରତ୍ନ ଏକମାତ୍ର ତାର କାମ୍ୟ କାହାକୁ ସେ ଟିକେ ବି ଦିଏନି କିନ୍ତୁ ତଥାଗତ କହିଲେ ମୋର ତ ଦେଖୁଛ କେତେ ଜଣ ସଂଘର ଭିକ୍ଷୁ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେଠି ସେ ବଗିଚାରେ ସ୍ଥାନ ହବ ତ ନା ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ଥାନ ହବ ନା ଯେତିକି ବଗିଚା ତମର ରହିଛି ସାରା ବଗିଚାରେ ତୁମ ଯେତେ ସୁନା ରୂପା ଯାହା କିଛି ରହିଛି ତାକୁ ପୁରା ବିଛେଇ ଦବ ତାରି ଉପରେ ମୋର ଭକ୍ତ ମାନେ ବସିବେ କାରଣ ସେମାନେ ରାଜାଧିରାଜର ସନ୍ତାନ ସେମାନେ ମାଟିରେ ବସିବେନି କି କୌଣସି ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଘାସ ପତ୍ର ଉପରେ ବସିବେନି ନା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ହିଁ ହବ। ତାପରେ ପରେ ସେଠି ଚାଲି ଆସିଲା ଯାହା ଧନର ଗର୍ବ ଥିଲା ମଦର ଗର୍ବ ଥିଲା ଯାହା କିଛି ଲୋଭ ଥିଲା ସବୁ କିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ଆରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ଏ ଅର୍ଥ ଅନର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରିବନି ଏ ଅର୍ଥ ପରମାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମକୁ ସବୁ ଉଜାଡି ଦେବି। ତାପରେ ଫେର ତାର ଯୋଉ ଆମ୍ବ ବଗିଚା ଥିଲା ସବୁ ଯାକ ସେତେ ସୁନା ରୂପା ସବୁ ଆଣି ବିଛେଇ ଦେଲା ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଯେତେ ଆଣି ସଜାଡୁଛି ଦେଖୁଛି ଆହୁରି ସ୍ଥାନ ଖାଲି ରହୁଛି ସେଠୁ କହୁଛି କଣ କରିବି ଆହୁରି ତ କଣ ଏତେ ଖଣ୍ଡେ ଜାଗା ରହିଗଲା ତଥାଗତ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନେ ଭିକ୍ଷୁ ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ତଥାଗତ ସବୁଆଡେ ବୁଲିକିରି ଦେଖିକିରି ଗଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ରହିଛି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯେତିକି ଶୋଇଲେ ଯେତିକି ଜାଗା ହବ ସେତିକି ଜାଗା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ ଆହୁରି ତ ରହିଗଲା ଜାଗା ଆଉ କଣ ତମର ଧନ ନାହିଁ କି ନା ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଧନର ଗର୍ବ ନେଇଥିଲି ଧନ ଗର୍ବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବି ବୋଲି ଆଉ ମୋର ନାହିଁ ସେତିକି ଜାଗା ଫାଙ୍କା ରହିଯାଇଛି ନା ତାହେଲେ ତ ମୋର ଏଠି ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ସେଇଠି ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା କହିଲା ମୋର ଏତେ ଯେତେବେଳେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାଟାରେ ମୁଁ ଶୋଇପଡିଲେ ସେତିକି କଣ ମୋର ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ମାଲିକ ସହିତ ମୋର ଦେହର ଓଜନଟା ସମାନ ହବନି ଏହା କହି ସେଇଠି ଶୋଇପଡିଲା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଏତିକି ହଉଛି ମୋର ଜାଗା ଏଇଠାରେ ମୁଁ ଶୋଇଯାଇଛି ତଥାଗତ ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ ସେଇଠୁ ତାକୁ ଉଠେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ଶୁଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଗର୍ବ ନେଇକି ତମେ ମଦ ଗର୍ବ ନେଇକି ତମେ ଦୁନିଆକୁ ମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଦୁନିଆକୁ ସବୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦବ ଦୁନିଆଦାରରେ ତମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇ ଉଠିବ ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଧନ ଗର୍ବ ମଦ ଗର୍ବ କସ୍ମିନ କାଳେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ ସେ ଧନ ଗର୍ବ ଯଦି ତୁମର ପରମାର୍ଥକୁ ଡାକି ଆଣିଲାନି ସେ ଅର୍ଥ ଯଦି ପରମାର୍ଥର ସେବାରେ ନ ଲାଗିଲା ତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କଣ ସେଇଠି ସେ ସେଦିନ ବୁଝିପାରିଥିଲା ତଥାଗତଙ୍କ ସେବାରେ ସବୁ କିଛି ଧନ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲା ସାରା ଜଗତରେ ଯୋଉ ଭିକ୍ଷୁ ଯୋଉ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପକାର ସବୁ ଲଗେଇଥିଲା ଦିନ ଦରିଦ୍ର ଦୁଃଖୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାର ସବୁ କିଛି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲା ସେଦିନ ଠାରୁ ତାର ହୃଦୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ସେ ସେତିକି ବେଳେ ଆସନ୍ତି ମଣିଷ ଭିତରେ ଅନ୍ତରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେ ଚାହାନ୍ତି ତାର ଯାହା କିଛି ଧନ ଥାଉ ଦୌଲତ ଥାଉ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଲାଳସ ଥାଉ ସେଗୁଡିକ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ବିଦାରିତ କରିଦିଅନ୍ତି ଏଭଳି ଭାବରେ ତା ଦିଗରୁ ନିଃସୃତ କରି ବାହାର ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଆଉ ଗତ୍ୟନ୍ତର ନଥାଏ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଛଡା ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଇଛି ତାର ଭିତର ହୃଦୟ ପୁରା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଶୂନ୍ୟତାରେ ପ୍ରଭୁ ତାର ତାଙ୍କର ବଂଶୀ ବଜେଇଛନ୍ତି ଯାହା କୁହାଯାଏ ଶୂନ୍ୟ କରିବା ରାକ୍ତର ବାଞ୍ଚି ବାଜାବେର ଯେନ୍ ବାଜାବେନ ଆସି ପ୍ରକୃତିର ଧର୍ମ ଏମନ ଶୂନ୍ୟତା ଯା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଇଷ୍ଟାର୍ଥେ ଅବାଧ ଉଜାଡ ପଦେ ପଦେ ଫଳ ବେମେଇବା କହିଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ମାଫିକ ଯୋଉ ଆମ ହୃଦୟକୁ ଭରପୁର କରିଛେ ଧନ ହଉ ରତ୍ନ ହଉ ବିଦ୍ୟା ହଉ ବୁଦ୍ଧି ହଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ହଉ ଠାକୁର କହିଲେ ଏଗୁଡିକ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନାହିଁ ଏଗୁଡିକୁ ତୁମେ ନିଷ୍କାସନ କରିଦିଅ ଏଗୁଡିକୁ ବାହାର କରିଦିଅ ହୃଦୟ ବଂଶୀକୁ ତମେ ଶୂନ୍ୟ କର ମୋରି ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ବାହାର କରିଦେଲ ଏ ପ୍ରଭୃତି ଗୁଡିକୁ ନିୟୋଜିତ କର ମୋର ସେବାରେ ତୁମ ହୃଦୟ ବଂଶୀ ଯେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ମୋର ତାନ ସୁମଧୁର ସ୍ୱରରେ ବାଜି ଉଠିବ ସେତେବେଳେ ସେ ସେତେବେଳେ ସେ ତାନରେ କୌଣସି ରକମ କିଛି କଳୁଷିତ ରହିବନି ସେ ତାନ ଠିକ ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଉଠିବ ସେ ତାନ ଦେଇକିରି ଦେଖିବ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇ ଉଠିବେ ତେଣୁ ଠାକୁର ତାହା ହିଁ କହିଛନ୍ତି କେତେ ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ସେଇ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର କାମ୍ୟ ହେଇ ଉଠନ୍ତି ସେଇ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତିଭୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ଭିତର ଦେଇ ଆମ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇ ଉଠିବ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ଭିତର ଦେଇ ଆମ ଜୀବନ ଯେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ବିକଶିତ ହବ ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଅନୁସରଣ କରିବା ଦେଖିବେ ଆମ ଜୀବନର ସାଜୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ଯୋଉମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଜିସସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କଥା ମେରୀ ମ୍ୟାଗଡାଲେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଜିସସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜଣେ ସେ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସେ ହଉଛି ଭଗ୍ନୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଜିସସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାଇଛନ୍ତି ପିଟରଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଜୁଡାସଙ୍କ ସହିତ ଜୁଡାସ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମେରୀ ମ୍ୟାଗଡାଲେନ୍ ତ ପତିତା କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସେ ଆସିବେ ଭାଇ ଘରକୁ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଦ ତଳେ ମାନେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅତର ଆଣି ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୌତ କରିଦେଇଛି ଜୁଡାସ ଦେଖୁଛି ଆର ମୂଲ୍ୟ ତ ସେଇ ସମୟରେ 300 ଟଙ୍କା ଏଠୁ ମନେ ମନେ କହୁଛି ଆକୁ ନେଇକି ଯଦି ସେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତା ତ କେତେ ଉପକାର ହୁଅନ୍ତା ଆଙ୍କ ପାଦକୁ ଧୋଇ ଦଉଛି ଏ କଥା ଶୁଣି ପିଟର କିନ୍ତୁ ମାନେ ତା ମନ ବି ଦୁଃଖ କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅତର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ମାନେ ଡେଥ୍ ପରେ ଯୋଉ ଇଏ କଫିନରେ ଏଇ ଅତର ଦିଆଯାଏ
प्रिजर्भेटिव उपर जाकि सेटा माने दुर्गंध हुएनी तेणु ये कथा शुणी पीटर कौन मन दुख होगा प्रभुंर कौन शेष समय आसीगला ये मूल्यवान उत्तर दे पाद धौत करुच्ची जीसस क्राइस्ट पीटर आड़ू जाकि हसुंट कि जुडास आड़ू तीक्ष्ण दृष्टि चाह रही कारण जुडास धरईदब सी हूँ हिपोक्राट हिपोक्रासी कर प्रभु धरी सी जिते अतर धौत कर सारापर पीटर कांधे हाथ देकर कहते पीटर धैर्य धर जो भयानक परिस्थिति आसूची मोर गिरडिल से भाई भाव स्ट्रंग नुहे मत निश्चित भाव में तुम भर 12 जन को जो आनी से 12 जन भर जड़े मत निश्चित भाव में धरईदब किंतु तुम मानकर भल पाइबा मन रखिथा मो प्रति जो भल पाइबा रही चलीगला सारा विश्व को तुम दोहलईदब परम पिता गान में तेणु से पीटर परम पिता पाखे प्रार्थना कर प्रभु एत शीघ्र आमको छाड़ी चलीजे ना समय जो आसी परम पिता जो इच्छा अच्छी आह्वान को उपेक्षा करने कथा नुहे किंतु तारिपर देखा जाइए भोजी भात कर 12 जन बसी जुडा समय देखिक खसी चलीगला आकाश मान आनी प्रभु आनिक धरईदेला प्रभु से क्रुसीफाइड करने नहीं गले किंतु अन्य भक्त मैंने के कड़े प्राण भयर इच्छा लुचि रही कि मैरी मैगडालिन से तार निजर प्राण त्यागर समस्त संभावना को दूर करदे से भय को त्याग कर प्रभु को उद्धार करने चित्कार कर चलला एवं ये चित्कार कर चली प्रभु सी आस जगत त्राता सी आस जगतर आलोक तुम हत्या करना मार ना भीषण चित्कार कर समस्त जनमानस को जाग्रत कर चलला ठाकुर से कहले अनुरागर प्रति जार नयन कोने जले से ना सर्वसाथी आज्ञा गुरु को सार कर भीतर से अनुरागर जो बती जली से सबू किसी त्याग कर तार जीवन गुरु को सार्थक कर चलती तेणु आम मैंने जो मैंने ठाकुर पाखक आसे सार्थक कर मन नहीं प्रतिष्ठा कर मन नहीं जदि चलवा से अनुरागर प्रति अनवर्ष जलैबा से दीप जमी कस्मिन काले लिभबनी से दीप को जिते प्रज्वलित करवा अन्य सब हृदय प्रज्वल से दीपरू आलोक ग्रहण कर प्रज्वलित होउठिबे सारा जगत से आलोक प्रज्वलित होउठिबे से दीपमान चेहरा समस्त से परम पुरुष प्रतिष्ठा कर परम पुरुष इच्छा ही मूर्त हम आम मान भितर एवं जहाँ कह जाए ठाकुर कहले मुझे एक ही मंदिर चाहे ये सारा पृथ्वी गोटे मंदिर हो उठिब से संभव हम जिते आम भावधारा निजक सामिल करदे भावधारा निजक आम निमज्जित करदे पारिबा से दिन ठाकुर पाखु जड़े आस ठाकुर भक्त ना हूँ यज्ञेश्वर सामंत ठाकुर पाखक आसुच्च ठाकुर पाखे बसी से देखुं ठाकुर भक्त मान पाखु अनेक किसी चाहूँगी सी तो धनी लोक जिते थर से आश्रम आसी 500 टंका 1000 टंका पकेट रे आनी था केते ठाकुर पाखु चाहिए किंतु देखुं ठाकुर क्या पाखु किसी चाहूना गोटे चाषीटे हल नहीं जाऊँगी से हल रखीदे ठाकुर से प्रणाम कला बेलू ठाकुर कहते ना मत 10 टंका दबु कि से हल रखीदे घर को दौड़ी दौड़ी जाइए सांगे सांगे 10 टंका आनिक प्रभु पाद तले समर्पण कर जो नवेदन कर यज्ञेश्वर सामंत कह देखिन ये गोटे दिन मुजरी एटे हल नहीं जाऊँगी ताकू मागुनी 10 टंका मु टंका नहीं आस मत मागुना आखिर पूरा लुह झर झर झरी पड़ुची कई कथा क्या कही पारुनी भीतर कोह भितर चापी रखी पुणी जे समय तापरदिन रही तापरदिन गला सी और जड़े बंधु जिते ठाकुर पाक दर्शन करने जाऊँच गोटे बुढ़ी माटी से तार चा दुकान पान दुकान कर पुओ सहित सी आसिक कह बाबा आज मोर अति आनंदर दिन सकाल जो ठाकुर को प्रणाम करने गली ना ठाकुर मत कहले मत 5 टंका दबु कि मोर से पुओ पाक देखिए 5 टंका बिक्री होती से 5 टंका नहीं ठाकुर को देली ठाकुर के तृप्तिर सहित ग्रहण कले मो जीवन आज धन्य हो जाती यज्ञेश्वर सामंत आहरी बार खो चली आसला कहला देख सकाल बुढ़ी माटी तार पान दुकान चाह दुकान तार जीवन को नहीं तार परिवार परिपोषण करे ताठू 5 टंका नहीं गले अथच मो ठार किसी चाहूना जड़े बंधु कहले आउ सत्संग आसबिनी आउ सत्संग माने एथर मु एथर घर को चलीजी से मोर व्यवसाय मोर रत रही ये कथा भाविक सब जिनस पत्र सब रेडी कर राति सकालू जो बाहर जाइए जड़े लोक आसी कह यज्ञेश्वर दा आपन ठाकुर डाकुं शीघ्र चलतु ठाकुर पाखक जिते ये कथा शुणिले कहले ठाकुर डाकुं ये आश्चर्य लगे किसी उपाय न पाई दौड़ी दौड़ी जाइए ठाकुर पाखक कहते यज्ञेश्वर दा मोर प्रयोजन अच्छे आपन दे पारे ना ठाकुर आपन जहाँ कहे देवी ना मोर गोटे बस दरकार जोटा कि 17-18 हजार टंका से समय पड़ता कहले हाँ ठाकुर बस टे कौन मोर आज मोर जहाँ किसी समग्र संपत्ति मोर धन जन प्राचुर्य जहाँ किसी रही सबकि सेगुड़िक आपण प्रभु सबकि आपण निकट में समर्पण कर सेगुड़िक मोर किसी अधिकार ना सबुड़ सेगुड़िक हूँ आपणकर ये कथा जिते से कही ठाकुर से कोड़े नहीं यज्ञेश्वर सामंत परिपूर्ण होती इच्छार जुटी से दिन एभली भाव में गोटे परिप्रकाश होता कहवा बाहुल्य जो भाव में आम अबू बकर जो आसी रसूल पाखक
रसूल तांको मागुचंदी भक्त मान को अरे मते किछि किछि दियो ना अबू बकर चाली गले घरे छांचुनी मुठा भी रखी नांती सब किछि आनि कि रसूल को पाद तले उपढकन सौरभ दे देले अबू बकर कहले कि अबू बकर रसूल कहउचंदी अबू बकर सब दे देलो तोर परिवार पे किछि रखिन ना जे जगतर मालिक जिए अल्लाह जिए से जते बेले मोर अछंती मोर ए सब जिनसर प्रयोजन कोन आपन जते बेले अछंती मोर सब किछि अछि ए सबर मोर किछि प्रयोजन नाही हजूर महाराज जते बेले तांकर चाकरी करथले तांकर समस्त दरमा आनी तांकर गुरु को देई दउथले गुरु सेतर मुठाए जहा दउथले से नै परिवार पोषण करथले आमर जीवन उपार्जन आम जीवन योग्यता आम जीवन प्राचुर्य आमर गुण राजी जहा किछि सबु जदि आमे प्रभु पाखे दे देबा देखिए प्रभु आमर हे उठिबे सेतेबेले से आमानकर मंगल पई प्रसाद स्वरूप जहाई देबे सेईटा ही होची आमर जीवनर पोषण सेई गुडी आमर पोषण युक्त हे उठिबो सेई गुडी नै आमे आनंद रे जीवन को बिताई देबा तुन आमान जीवन एकमात्र लक्ष्य होंतो से परम पिता तांको प्रतिष्ठा करिया जेमति आमानकर एकमात्र काम्य हुटे तांको प्रतिष्ठा करिया छडा आम जीवन रे आ किछि लक्ष्य न थाए सेत पई से ठाकुर निजे संबितर गोटे कथा कहिसंती मनुष्यर धन संपद बहुत थाई पारे बा से नगण्य गरीब मध्य होई पारे किंतु जहार श्रेय प्रेय नहीं प्रीति प्रत्याशा तार ब्याहत से किंतु सर्वहरा सर्वभावरे सता ताहार संताप दुस्तर रे फांका हु करे वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरुपति दादा अति सुंदर जय गुरु भाई जय गुरु अति सुंदर जाजन दादा विभिन्न जय गुरु भाई पुराण पृष्ठारु ये जुगर श्रेष्ठ विवर्तित पुरुष श्री ठाकुरंकर कथा वास्तव कथा गुड़िक लीलार कथा अपन तोड़ी रखुले इति अवसर आपंकर सार्विक मंगल तथा इष्टपुत जीवन पाई परम कारुण्य पाखरे प्रणति जनाए तथा आपंकर दीर्घ सुस्थ निरोग जीवन पाई परम पिता पाखरे प्रणति जनाए आ टीम इष्टि चेतना अनुरूप तरफ हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन करे। जय गुरु दादा आसंता काली ठीक यही समय टीम इष्टि चेतना आनुकूल्य आयोजित एक विशेष सत्संग रही समस्त चिकित्सक भाई और दादा मान सहभागितार एक विशेष सत्संग आपण मैंने बहु भाव योगदान करेंगे से मुख्य आलोचक भाव रहिबे सत्संग वरेण्य सहप्रति ऋतिक डॉक्टर अजय कुमार बेहरा दादा रायपुर रहिबे आपण मैंने बहु भाव योगदान करेंगे। आज किसी ऑनलाइन सत्संग संबंध में आपण मान पाखरे समय करे कही रखे संध्या 6:30 समय केलसिंग आनुकूल्य सत्संग रही संध्या 6:30 समय सत्संग केंद्र फर्टिलाइजर टाउनशिप राउरकेला आनुकूल्य सत्संग रही किशोर चंद्र दास दादा सहप्रति ऋतिक कैलाश चंद्र पंडा दादा वरेण्य अधर्जु निवेदन करछंती संध्या 7 घटिका समय सत्संग विहार केन्द्रापड़ा आनुकूल्य शांतन कुमार नायक दादा मुख्य आलोचक भाव अच्छी सत्संग विहार आली बीबीएनटीसी के सत्संग विहार ढेंकानाल आनुकूल्य आज संध्या 7 घटिका समय सत्संग रही आपण मैंने बहु भाव योगदान करेंगे। आज ये 240 परिवार युक्त रही प्रिय प्रमुख कथा श्रवण चिंतन मनन ब्रती थे समस्त सार्विक मंगल परम पिता प्रणति जनाए प्रतिदिन भली आज बहु भाव पूज्य ऋतिक देववृंद सम्मानस्पद कर्मवृंद युक्त थे समस्त अंतर जय गुरु एवं प्रणाम निवेदन करे। वर्तमान सत्संग ध्वनि दे सत्संग सांग करने वरेण्य जाजक कर्मी निरंजन पात्र भाई बरपाल को निवेदन करे अन्य मान म्यूट करे। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की सत संग की सत संग की सत संग की वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्य पितॄन्
वंदे अर्जपुत्र वंदे मातृवर्गान् वंदे अहं कृष्णदैवतम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् परम प्रेममय युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु गुरु जय गुरु समस्त जय गुरु जय गुरु जय गुरु समस्त जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु गुरु जय जय गुरु धन्य भाई जय गुरु जय गुरु चंद्र दास दादा जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु भाई जय गुरु भाई जय गुरु जय गुरु समस्त जय गुरु मोती दादा जय दादा गुरु जय गुरु ବାବା ଜୟ ଗୁରୁ ଅନୁକୂଳ ପଳେଇ ଆସିଲି କଣ ତାଙ୍କ ଇଏ ନାହିଁ ବୁଧ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ जय गुरु जय गुरु जय गुरु बाबा जय गुरु समस्त जय गुरु जय गुरु ବୁଧ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ जय गुरु